papunta pa niyan. Makakapunta ka ng Cordoba o kaya Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Yun lang. Yan o yung dagsaan ng mga isda. Doon. Yan. Dyan, oo. Yan yung tinatawag na Mura ba pasil. isda dyan? Oo. Mura. So, pupunta ka ng ano dyan, madaling araw, magmumotor kayo. Sana mo. Seaside, SM Seaside. Yes. Hello. Kami sa Seaside. Malaki oh. Pinakamalaking SM sa Cebu City. Salam ko. Ayun sa labas. Kaya labas mo. Where? Ayun. Ayun doon mo yun. May labasan ba? Ay wala. Init lang ano. Saan tayo lalaba? Smile. Tara. Let's go. Thank you. Ay, may CR oh. Ayun, kita yun. Doon nga doon tayo. Ay, mami, doon tayo. Kita yung background doon. Bago tayo. Doon sa view. Ayun, ganda. Ay, telescope. Ay, kala ko may telescope. Ay, video nga. Hi. Hello, mami. Yuan, dali. Tayo ka dun. Picture ka. Me, picturean mo ako, ma'am. Ay, ganda, oh. The astonishing view. Surrounded by mountains. We are here in SM Seaside, Cebu. Hi. Hi, Yuan. Hi. Hindi doon na. Nandun yung CCLX. Where? Doon sa side na yan. Bag ko. Init lang. CCLX punta tayo doon. We're here at SM Seaside, Cebu. And look at the very astonishing view. Ay, kita yung sa likod. That's the CCLX, you see? The CCLX, the bridge that connects to Cordova, Mactan. Yan, and you see it's surrounded by seas. It's very relaxing here. Papakita ko kaya doon sa kay Bradley. Hi! Look! Look, you see the mountains. Cebu is really a land full of mountains and seas. It's surrounded by mountains. That's my mother, and that's my... You wave, you want hi. Say hi. SM. Oh, Yuan.
slide. Ya, anak-anak mo dia alam. Paa mo, ayusin mo. Ayan, sige, go. Ayan, go. Sige na. Bumaba, pataas daw. Saan? Nandun na sa taas eh, bumaba, nag-atrasan tuloy lahat no. Nandun na sa taas eh. Ah, jump, jump. Jump lang, oh, jump ka lang, jump. Ni dyan. Doon, sa likod. Sa hagdan, yan. Yay! Ano? Pala yun.